खुलुमबाय का टाउटे बुसनो तिनी आं हाय नरंनि दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल टाउटे बुसम तिनी हाय फाइजापि खवा नरं थानी नांगुगै टंगमानि नरंनि बागै अपडेट रिनानि बागै त्रिपुरानि काहिनी तेई सारा भारतबर्ष रको बिसिं बासां तामंगै टं नाना रकम कक थाइरनो तोय नरं थानी स्राय स्राय काई जों सावै सुक्रुबै बुजिलाय माननानि बागै अक्टमा तुय फेका नरक क्रोमै टंगि पुलानि सिमि पाइथाक जरा टाउटे बुसम पुले सिकांनो नरनो हा साख्लायनाय मिया अहमदाबाद गुजरातनि लंडन रवाना दैथायनि ऐसा प्लेन क्रैश गई 242 जना बरफ थैका आ जागाव मासानु बानचिवो आसा ताखक दङ ब आरो क्रासनानि सिकां बाखलायै बानचिवो अबाहाय कक्टमा टाउटे बुकसं अब बेलाखेनो वारामा सिंसां जाबायखा ईश्वर बन बानचरि नारमा हाय आसुक बरक कबमानि बिसिंगो बमासा बाहायके बानचिका जतन वाना लायजाक हायके आ जागा थैनाय रक कबमा फेमिली न कायसानि बुमा बुसा मागथाम बुमा बुफा जेरै जेरै थांगासनि फटो बुजां मानि फ्लाइट बिसिंगो प्लेन बिसिंगो भिडियो खायमानि सारजारक भाइरेल दं हाताबु अंकाय एयर स्टेट ओ सामुं खायनाय जे आ बिसिंगो स्टाफ एयर स्टाफ नि 10 जनानि बिसिंगो आसापान बांसलिया जतन थैबे कहनि खनावो ते आ बिसिंगो मणिपुरी बुरि रक बुतंगो मणिपुरनि आसामनि बुतंगो गोबांमा सिनि नॉर्थ ईस्ट नि बरक बो आ जागावो लंडन थांतानि काजाक आके आबनो दुखनि विषय टाउटे बुकसं आबनो तो मोदी सरकार अमित शाह जतन थांगै लगिनो नायखा आ जागावो जे क्रास मान जागावो हॉस्टेल डॉक्टर परिनाय रंनि आबो जूनियर डॉक्टर आबो लास्ट ईयर बिनि पाइनानि आ जरावो से आइचाइ तमानि जरा दिबर जरावो आ बिल्डिंग थांगै पूरा टुटाइरियो टुटामेन बरेखाय आ बिल्डिंग नि बरक बो थैबेका बाक्सा दुखु मानजाक आके थैमानि ताव बो क्रा सपायाको जुदिनो आक्रा सपायके आं स्राय स्रायके सारिनाय खरबुसुक थैका खरबुसुक थैया किन्तु प्लेन निखाय जतन थैबेका सुदु मासानु बानचिउ तै आरो जे बिल्डिंग माइचालै तंमानि डॉक्टर रक कॉलेज नि हॉस्टेल नि डॉक्टर रक बुसुक थैका बुसुक बानचिका आबनि सटिक सपायाको आं नरनो ककथाय रक सबायखाय अपडेट दिनै हाके फाइदि सोंता खोनालायनो त्रिपुरानि खबर त्रिपुराव नरक साइमानना जत जागानो डिपुटेसन लाय दङ जत जागानो कक सालाय दङ केन्टो चीफ मिनिस्टर थांगै के बोरिनाय करिखौ निनि डीएम एसडीएम या फारतै सिरा फारि तमान नगो चीफ मिनिस्टर नबो या फारलायनान नांगो या मिया नरनो कायसा भिडियो साकलायका अबो बो हैंजा कबंग बरक रिएक्ट खायका साका बेलायखायनो खामजाक बायका कमेन्ट बेलायखायनो पॉजिटिव सबायका जतनो सपोर्ट खायो जतनो हाई कोर्ट केस थांगि सरकारनि विरुद्ध त्रिपुरा सरकारनि विरुद्ध केस थांगि हाई कोर्ट केस खाय जुदिनो जितियाखाय जों सुप्रीम कोर्ट न थांगै केस रिनानि बाध्य उंना नांनाय अब जतनो सहयोगिता मा खायनाय तै केस एरानि बागै लयार जतनसै सिनियर लयार नरक साइमाना कपिल सिम्पल नि काया तंगो सुप्रीम कोर्ट नि बबाय नरक डाइरेक्ट कांटेक्ट खायदि नांखाय आं बिनि कांटेक्ट नंबर नरक रिनाय बबाय कक सालायदि बबाय चार्ज रक बुसु खरसा तंग अब नांखाय जों खागलायफान मारिलायनाय दफानि बागै जातिनि बागै ब निनि रोहिंग्या नि बागै सि बुसाइ मान हमकाय जों लीगल नि बागै जों तामो फाइट खाइमाया तंनाय इलीगल नि बागै से बुसाइ जिति तंगु कपिल सिम्पल नरक साइमान ना ताउटे बुकसं इलीगल नि बो हाक तंगु इलीगल नि दिगि सि बुसाइ ब जिति तंगमानो आमसुकाय ब लयार क्राक पटर ककुरुं सिजाक नुकजाक कैसुं अब हाइनांगो सिनि त्रिपुरा हावो सुं कुसुं हानि बुसाबुतै राजानि आमलनि राजानि बुसाबुतै तिनि फातानि कुनु चबा खायावै पॉलिटिक्स राइट चेक बाइका दालान पाका बिल्डिंग गाड़ी बारी जे तमानी हा चेक बाइका कुनु आंदोलन गुरिबंनि सुंखाय ओ हानि मालिक ओ हानि नक फांगोसि आंदोलन खाइबुसिनि खाय नाइया ओ कक रनक स्राय कैसुं सुप्रीम कोर्ट नि कपिल सिम्पल जे लयार तंनाय ono सुं सानान नांगो बुजिनान नांगो हाइनो पॉलिटिक्स थुंगै एमएलए एमडीसी ईएम मिनिस्टर चालायनानि नेता खायै लुटिवै चाइ टी प्रसाद दफानो चुकलुगै कलांनानि अब स्टप मा खायलायनाय बन्द मा खायनाय केहासुक बाक्सा बुखाबाय चबा खायलायो बाक्सा सागा सबा खायो केन्तो लुटिवै चाइ दं अब बाय सुं टेबक तला कुलुकनाय अबनि बागै सिनरनो आं तिनि अकक बेलायखाय मा साका नरक जतनो जे सिनाय नुकजाक बेलायखाय लेखा परा गनां सिनाय नुकनाय एकेटेड नि वानसुंनाय हामकाय सिसुकनाय रक नरक बुसंगो आगगुइ फायदि संगो बारदि अबरति स्टेप नानानि खायदि हायकाय सुं अब हायकाय नु थकि जागैनो बरक किच्चु खाया तिनि आं सुंनानि मुसंगो जे सोशल मीडिया रग जे बरमनि वानसा मीडिया रक बांग्लादेश रक जाकाय जलि जागो ताम चाजे आंगु बरफ तिनी बरफ जुदिनि रियल इंडियन नि बरफ गय तामनि बागै कायसा बांग्लादेश नि विरुद्ध कक साया बरफ कायसा बांग्लादेश नो रुखलायनानि बागै सपोर्ट खायदि हिनि कायसा कक साया इनि सोशल मीडिया रग फेसबुक रग कुबंगमा नुकजागै सानाय रग कायसा बानो कक सापानाय कुरि सिरिं तामनि बागै बरफ सालायगा किन्तु बरफ जतनो आइन नाननि फाइजा गाबो पुरा स्राय साइमान दं आबनि बागैनो क्राक मा बुसानाय सोंसे थानसा मांनाय जों थानसाय क्राक कायसाते कायसानो कुल्ला निया अब जतनो
khá sisarinani ujarinani lai buma saimanan nangnai kubino tui choba khai nangnai kubui nung nini borno mothangna hingkai choba ma khainai sini buba gara buma busanai buba gara bu okokno ma sanai tungno judin kaisa jekuno thangnani kaisa lama Tripura hawo rili angkai Tripura land nisan laika geta Tripura land nisan laika tradition solution phano risidi Tripura saroko hawo banji thangnani bagoi culture land right politics right economic mur power overhead direct funding rok neisung koto rokom dabi khayoi agreement khailaika accord khailaika tei nini ATTF NLT ni accord khailaika 800 koti rok package rok noi jotono siring jani jaja vote nana ni bagoi thang meeting khailayo borok thumlayo obobai chung banjiya kono NLT ATTF noi alada kai borok choba khailai tongo bo thansa kai choba khaiman nukjayko hakai BJP जनजाति रो नबो आगो Tripura sar ni bal khorang ti samani nugyako tei ST Congress ro no bunugyako IPP ro no bunugyako GMP CPM party ro no bunugyako noro khaino media rok baisung jakai media usimi 100% support khayo rokni sama baingya support khayo hungkai lamo ongkhordi illegal immigrants ni birthday noro khorang ti sapaidi abono koimung tongnai taukte buksong ane okok belai khai kora phanungni mano kubui jeta abono nornang saklayo jeta lai buma choli tongmani lai buma wo norok nukna aing nani busuk phaima saka phaika 46 o phaika 56 o phaika 71 to Twitter man haikai phaika aing nani Sachin Lal Singh asongoi pura je haboi jagari rebeka aprone chief minister Sachin Lal Singh abo pogoita thangmari taukte buksong busuk kai लाख ट्विटर पे है बड़ खा पाबेखा आपरो चुंगसी उल्टा चानानी शरणार्थी श्रामी बर्म मायरम खायरम रेखा থাকলেও ততটা গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়নি সবচেয়ে কাছের ভারতীয় রাজ্য ত্রিপুরার নাম আগরতলা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমর রাজধানী ত্রিপুরাবাসী সে সময় আশ্রয় দিয়েছিল 15 লক্ষ শরণার্থীকে ত্রিপুরাবাসী যে মানবিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল ত্রিপুরা ঘুরে এসে আরো জানাচ্ছেন শিল্পী মহলানবিশ ছবি তুলেছেন রিয়াজ মোল্লা ত্রিপুরার 917 কিলোমিটার সীমান্তের 839 কিলোমিটারই বাংলাদেশের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে তখনকার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ সেখানকার সবগুলো সীমান্ত খুলে দেন একটি মাত্র ব্যক্তি পাওয়া যাবে না একটি কোনো গণসংগঠন পাওয়া যাবে না কোনো ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে না শিক্ষক পাওয়া যাবে না সাংবাদিক পাওয়া যাবে তারা এই প্রতিবাদ করেছে যে না আমরা তো কষ্ট করছি এই রিফিউজিদের তাড়িয়ে দেওয়াই করে না তারা করেনি 71 এপ্রিলের পর থেকে সেখানকার 15.5 লাখ মানুষের সাথে যোগ হয় পূর্ব বাংলা থেকে আশ্রয় নেওয়া আরো প্রায় 15 লাখ প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ সাঙ্গু ধর্মতলা বিলোনিয়া কসবা সোনামুড়া দিয়ে ঢুকেছে ত্রিপুরায় শরণার্থীদের চাপে ঘাটতি দেখা দেয় খাদ্যে ও ভোগ্যপণ্যে এমন হচ্ছিল যে আগরতলা শহরের উপর পাকিস্তানি সেনাদের গোলাগুলি এসে পড়ছিল এবং মানুষজন রাস্তা থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এরকম অবস্থা হচ্ছিল কাজে আগরতলার মানুষ যে নানাভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে এইটা আমাদের মনে রাখতে হবে স্কুল কলেজ এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা করা হয় খোলা জায়গায় এমনকি গাছতলায় পর্যন্ত থেকেছে মানুষ এরপর গড়ে ওঠে 36টি বড় ও 382টি অস্থায়ী শরণার্থী শিবির ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে গড়ে ওঠে স্বাধীন বাংলার সহায়ক কমিটি তাদের তো আমরা বলতে গেলে খাবারের থালে হাত দিয়ে বসে রয়েছি যে একটা পুরা জনগোষ্ঠী কিভাবে তার আগে প্রাণকে করিবে দান নেই যে এই ধরনের এই যে কে আমাদের কত বেশি উজাড় করে সাহায্য করবে সহায়তা করবে এটার কোনো তুলনা আমি দিতে পারবো না পাকিস্তানিদের গণহত্যার প্রতিবাদে ও স্বাধীন বাংলাকে সব রকম সহায়তার দাবিতে সারা ত্রিপুরায় বন্ধ পালিত হয় আগরতলা সহ বেশ কিছু শহরে পাকিস্তানিদের কামানের গোলায় ও পুঁতে রাখা মাইনে মারা যায় ত্রিপুরার অনেক মানুষও শিল্পী মহলানবিশ 71 আগরতলা আবরণ ডাইরেক্ট ফিরগি থানা নেবাগৈ বু সাজা কেন্দ্র গান্ডি এটো কেবো কাইসা বু ফিরগি থাংলিয়া যতন তমগৈ পাইবেকা হাকে আকক রহন সানা নিনো তামনি বাগৈ ওয়ানা যা তাবুক বরক তিনি পলিটিক্স রাইট ডক সেক বায়ই মন্ত্রী মিনিস্টার এমপি ইং বায়ই যে কোনো রাগা অরমনি বরংমাং তাবুক কোটাল কাই ফাইট নাইনে বু 2 বছর নাঙ্গিয়া অটো পাইরিউ গাড়ি লোন রিউ জাগা নক টাং দিউ নরক নুকনা বরক সি 4 বছর কাই 5 বছর কাই গাড়ি তিনটানি মালিক থাঙ্গো
Chandrapur Radhanagar stand Bortala Thangnadi a Bastobo Joton Gari Zalnai Gari Malika Joton Ainani Painamsi. Ang Nize Mokol by Nukzak Gari Handyman Kaitaman Bosa Kajasi Nanya Gari Malik Nitangu. Kai cinta kainadi sanle sakam borok gari handyman khaima baisi boron rangbai borok gari pai borno chubawu sarkar bu chubawu loan diu gari pairani kai obo haikai borok uni tingu gonang khawo ke borok eru kai sungkai thui thilayu baksa maimuse engi thiyu baksa drugs sawi thiyu baksa swam nungui thiyu baksa phaisai thiyu baksa gari tulak lai thiyu baksa pheran khokjagoi thiyu baksa ba ha phopjagoi thiyu baksa hogo bufamai phopjagoi thiyu obo haikai sini borok kai thiyu komiu Obarono bujinani dorkar chini neta leaders rok boba haikai choba khainang boba haikai rajniti thonanang kisa dofani bagui wansukdi jati ni bagui wansukdi politics thungdi jati ni bagui politics thungdi pocket ni bagui asuk thai ni bagui rang ni bagui je politics thungai a dofa commerce sugui thang absuk sawini norok jottonu o biduno je masak share khai jotto lokrono phunungnon khai dihni nor jottonu kaham tongni susto tongni tini bagui hain hai jottonu khulom pika